सुसुंदर पद्मफूल रूप शासन मुग्ध होई रजनी रे बांधी हेला परी से राक्षसी सत्यभामा प्रेम रे बांधी होई पिता भगवान श्रीकृष्ण आज हजिबा को देउछन्ति निज वंशर सम्मान न माने अहंकार वंशर सम्मान मर्यादा समस्त को देखुछन्ति निजर आसने निज को रखी उच्चरे ना असह्य असह्य से राक्षसी सत्यभामार अत्याचार असह्य जदि सही न पारुछ लक्ष्मी ताहले चली जाउनु चली जा तोहर हस्तिना कटकी सेठारे रही करिबु आत्महत्या माता न तुम्हें राक्षसी कहीं के बारंबार धिक्कार वर्षण करिए देव छतड़ा किए तुम्हें क्यों अधिकारी महाराजा शक्रजित नंदिनी सत्यभामा भगवानकर श्रेष्ठ रानी सत्यभामा जन नहीं तोते तो पुणी नाली एठी देखाउछु मते हां जन नहीं तोते बहुत होई गला आउ नुह कोन कर परिबु हां कोन करि परिबु तोटा मन रख राक्षसी मो मध्य महामानी मान गोविंद राजा दुर्योधन का कन्या सुलक्षण पुनर्बार मते करले धिक्कार वर्षण धक्का मारी तड़ी देवार यथेष्ट शक्ति अछि बाहुरे मोहर ए द्वारी कपुरट तो बापर नुहे जे तू मते धक्का मारी तड़ी देबू ए द्वारी कपुरट हेउछ मो पति देवतांकर अच्छा कहीं कि ना मो पति देवता हेउत जे द्वारिकर राजा आ मो हेउची ए द्वारिकर रानी मु तो आदि धक्का मारी तड़ी देबी ए द्वारिका कटक कहीं के एही द्वारिकार पर तुम्हार जन्म घर एंतुड़ी शाल आमे समस्त जेपरि आसीचु तू मध्य सही परि तोर जति अधिकार हमर मध्य सति अधिकार कहीं के बहुत होई गला तोर से कटु वाक्य किंतु आउ नुहे सुलक्षण आउ नुही अंधटा तुही एक पंचु मंदटा बड़ी मते खाना छिड़ाई दे पीलो खाता पानी चप 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 अधिक कहना बड़ी मते खाना छिड़ाई दे पीलो खाता पानी कहना बड़ाई लजारे सढ़ाई संभव पे मरे होई तिलु पाई कहना बड़ाई लजारे सढ़ाई संभव पे मरे होई तिलु पाई
अरे 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 एक मिनट बोल हो এই রাক্ষসী সত্যভামা हो এই রাক্ষসী সত্যভামা अरे माँ सत्यभामा बधू सुलक्षणा सहित माड़ गोल करी कहीं हराउछ तुमर सम्मान कहीं हराउछ मो नातिया कृष्ण बलरामर सम्मान कहीं तुम्हें चुप करे कहूची सत्यभामा ए द्वारिकापुर अतिथि होई ए द्वारिकापुर अतिथि होई मालिक हवा ପାଇଁ चेष्टा करनी मात्र सही अधिकार अधिशक्त देखैबारु निज घरर पुत्र कंस तुमको तड़ी दे राज्यपुरी मध्यरु राज्यर दंडरे करिथिला जाग्रत प्रहरी पुଣି मते कहबो मो पुणी ध्वंस करुचे जदवंशर सम्मान से पापी दुर्योधन ताहार कन्या सुलक्षणा जे मो पति देवता को अपमान दे तड़ी देला से कुरुसव मथरु ताहार कन्या को देवी मधुर मर्यादा ताको कण चंदन सिंदूर दे पूजा करबी पूजा सत्यभामा तो ठीक कही रे माँ सत्य मो जने हित हित नगण्य मो जने निच मो कंस राजार पिता नुह मो कंस राजार दंडर जाग्रत प्रहरी मो कंस राजार जकर 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 कथाटा बाधी गला बधे कथा कहले ना कथा गुड़क समस्त को एमिति ही बाधी थाए ठीक जेपरी तुमको बाधिची आउ कहीं किछे आ रहिला चले जाओ जेते शीघ्र परच ए द्वारिकापुर चले जाओ कहूची चले जाओ सत्यभामा तुम्हें अजा उग्रसेन को धमक देउछ चली जीवा पई कहीं तुमर एडे साहस हैला किपरी किपरी तुमर साहस हैला अग्रजा तुम्हें पुणी मोती जणा नहीं से तुम सासू मातार पिता मथुरा कटकर राजा उग्रसेन हाँ जानिछि बोली तो कहिछि कहीं ना मो मत हेउचे द्वारिकापुर कुलबधू से मते नारी आखि देखेबा पाई किए ओ कथाटा सत्य कहि तुमको मध्य पात्री जाई सत्यभामा 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 ठीक कही रे बलराम मो कंस राजार पिता नुह मु हेउछि जणे दंडर जाग्रत प्रहरी मु जणे दंडर जाग्रत प्रहरी अजा तुमे कांदुछ ना ना रे बलराम मु कांदु ना भाभी द्वारिकर राजपुरी मध्य चली आनंद उत्सव आसी जहाँ देखिली संसार नारीर गृहस्थरे लगी थाए नारी कलिर निया किंतु मो कालियापुर पुणी लगी नारी कलिर निया नारी कलिर निया नारी पाई रामचंद्र गले बनवास नारी पाई कंस बला धन रे
ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ଅଜା। ଆମ କଳିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ସତ୍ୟଭାମ। ପାଇଛି କହ୍ନେଇର ବଳ, ବଢି ଯାଇଛି ତାର ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାରରେ ନ ମାନେ ଗୁରୁ ଲଘୁ ଜନ। ଅଜା, ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ୟଭାମା କହ୍ନେଇକୁ କେବେ ବି ନ କରିବି କ୍ଷମା। ନାଇଁ, କେବେ ନୁହେଁ। କାହା ପ୍ରତି ଏତେ କ୍ରୋଧ? କାହା ପ୍ରତି ଏତେ କ୍ରୋଧ? ତୋହରି ପାଇଁ, ଆଉ ତୋ ଅହଙ୍କାରୀ ଘରଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ପାଇଁ। ଅଜା, କ'ଣ ହୋଇଛି ଅଜା? ତୁମ ଆଖିରେ ଲୋତକର ଧାର। ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି ଅଜା? କ'ଣ ହୋଇଛି? ସେ ଅଟନ୍ତି ଆମ ଦେବକୀ ମାତାଙ୍କର ପିତା, ଆମର ଚିର ପୂଜ୍ୟ ଅଜା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବାକୁ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ନାହିଁ ଅଧିକାର? ଆମଠାରେ ନାହିଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ? ଏ ଦ୍ୱାରିକା ମଥୁରାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା। କିଏ କହିବ ତାଙ୍କର ପୁଣି ନାହିଁ ଅଧିକାର? କିଏ କହିବ ଏ କଥା? କେହି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମାଟା କହିଲା ସତ୍ୟଭାମା। ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରେ କିମ୍ବା ସତ୍ୟଭାମା କଟୁଗୀର। କଂସତରଣରେ ଦ୍ୱାରୀ ହୋଇଥିଲେ, କଂସତରଣରେ ଦ୍ୱାରୀ ହୋଇଥିଲେ, କାହିଁକି କହିଧିକାରରେ କିମ୍ବା ସତ୍ୟଭାମା କଟୁଗୀର। ନିଜକୁ ସେରେ ବଡ଼ ଭାବିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେରେ ବଡ଼ ଭାବିଛନ୍ତି, ନ ମାନେ ବାରଣ କାରରେ କିମ୍ବା ସତ୍ୟଭାମା କଟୁଗୀର। ଆମ ପୁର ମଧ୍ୟରେ କଳିମାର ଗଳ, ଆମ ପୁର ମଧ୍ୟରେ କଳିମାର ଗଳ, ଭାରତେ ଅନ୍ୟମାନରେ କିମ୍ବା ସତ୍ୟଭାମା କଟୁଗୀର। ଅଗ୍ରଜ ଯାହା କହିଗଲେ ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ଅଜା? ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ସତ୍ୟଭାମାକୁ ସଂଯତରେ ରଖରେ କହ୍ନେଇ, ତା ନହେଲେ ତୋହର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଦା କର ଅଧିକାର ବଚନ, ତାହେଲେ ତୋହର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ। କେବେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ। କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅଜା, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବଧୂର ଅପରାଧ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କରିଦେବି ଶାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କରିଦେବି ଶାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବ ସତ୍ୟଭାମା ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଅଜା। ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା ମାଗିବ ସେ ସତ୍ୟଭାମା, ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ କହ୍ନେଇ, ମୋର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ, ମୁଁ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯାଇ ବଧୁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବୁଝାଇ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦିଅ ମୋର ମଥୁରା ରାଜପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ। ଶାନ୍ତି ଭରି ଦିଅ ମୋର ମଥୁରା ରାଜପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ। ନା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଚାହେଁ ଅହଙ୍କାରରେ ଜଳେ ସେ ସତ୍ୟଭାମାଟା ମୋର ଅଷ୍ଟପାଠ ବଞ୍ଚିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କରୁଛି ଘୃଣା ଧିକାର, ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛି ମୋ ପତି ସୁଲକ୍ଷଣା ଆଉ ଜମ୍ବାବତୀ ସଙ୍ଗେ। ନା, ନ ରହିବ ତାହାର କେବେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର। ଆଗ ଅଜାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି, ତାପରେ ବୁଝିବି ସେଇ ସତ୍ୟଭାମା କଥା। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବି ସେଇ ସତ୍ୟଭାମା କଥା। ଆଗ ଅଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭାର ଜାଳି ଦେଉଛି ବକ୍ଷ ମୋହର।
ପାଇଛି ମହା